नमस्कार ओडिशा आज 26 जून 2025 गुरुवार आपण माने शुणुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु ओ चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फल कि प्रत्येक दिन रो गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणेबा पई भूलंतु नाही आसंतु सुनिबा आजिरो मुख्य खबर गुडिक। आजिर प्रथम खबर घूर्णिबलय सक्रिय 3 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना। उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल में घूर्णिबलय सक्रिय रही प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 28 तारिख जाए राज्य में विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्कता सूचना जारी कर आज प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर 3 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर एगुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर। वर्षा समय समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र गर्भकु न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर पुरी रे मागणा सेवा जोगाइबे सरकार। रथयात्रा रे श्रद्धालु मानकु पुरी शहर भितरे मागणा परिवहन सेवा जोगाई दिया जिवो। बाहर राज्य तथा बाहर जिल्लारु आसुथिबा श्रद्धालु माने बस स्टैंड और रेल स्टेशन रे पहुंची जेउ भली समस्या न भोगिबे सेति पई विभिन्न पदक्षेप निया जायछि। ऑटो बस जोगे सेमानकु शहर निकटस्थ विभिन्न स्थान को अणा जिवो। एथि पई परिवहन विभाग पक्षरु 200 टी ऑटो एवं 36 टी बस चलिबो। गुंडीचा यात्रा बाहुड़ा यात्रा एवं सुनाबेशर एही ऑटो एवं बस रे श्रद्धालु मानकु मालतीपट्ट ठारू एवं तालबणिया बस स्टैंड रु अणाजिबो। एही सेवा संपूर्ण देयमुक्त रहिबो। एही 3 दिन रे अन्य व्यावसायिक ऑटो न चलेबाकू सरकार निर्देश जारी करिसेंती। परवर्ती खबर पीएम फसल बीमा योजना चाषी खुशी खबर एवं निजे करें फसलर बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन रे चाषी मानक पई एक बड़ खुशी खबर। एबे चाषी माने निजे ऑनलाइन माध्यम रे निज फसलर बीमा करि परिबे। एही योजना चाषी मानक प्राकृतिक विपर्यय कीटपतंग एवं रोग जोगु फसल नष्ट हेबारु आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिवो। 2016 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा आरंभ होइतिबा एही योजना रे 2025-26 पाई 69,515.71 कोटी टंकार बजेट मंजूर होईची। चाषी माने निजे ऑनलाइन माध्यम रे फसल बीमा पाई आवेदन करि परिबे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो ऑफिशियल वेबसाइट को जांतु। होम पेज रे थिबा फार्मर कॉर्नर टैब को क्लिक करंतु एवं अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय फार्मर विकल्प चयन करंतु। जदि आपण नुआ चाषी तेबे गेस्ट फार्मर भाबे रजिस्टर करंतु। पुराना चाषी निजर लॉगिन तथ्य व्यवहार करी आग को बढ़ी परिबे। एथिपई आवश्यक डॉक्यूमेंट गुडी कहला जमी मालिकाना रेकॉर्ड, बैंक पासबुक रो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और बुणा जाइथिबा फसलर विवरणी। चाषी माने एआईडी मोबाइल ऐप माध्यम रे घरे बसी फसल बीमा पई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर अगस्ट 9 रे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका मिलिबो। सुभद्रा सोसाइटीर चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक रे एने दिया जाइतिबा प्रस्ताव गृहीत होइतिबा सूचना मिलिछि। जेउथिरे अगस्ट 9 रे तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि। आगामी दिन रे सुभद्रा सर्भेर सामिल होई परिबे कॉलेज छात्री। आज बसितिबा बैठकर निष्पत्ति अनुसार पूर्वरु सुभद्रा हिताधिकारी जो माने टंका पाइबारु वंचित अछंती सेमानक पई सर्वे हेबो बोली कहितिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा हिताधिकारी संपर्क रे सर्वे रे कॉलेज छात्री मध्य सामिल होई परिबे बोली बैठक रे निष्पत्ति निया जाइछि। जेउ माने योग्य सेमानकु सुभद्रा टंका मिलिबो। सुभद्रा सोसाइटी परिचालना परिषद बैठक रे एई निष्पत्ति होइछि। पंजीकरण परे ऑप्ट आउट होइतिबा महिलांकु संबर्धित कराजिबो। सुभद्रा हेल्प डेस्क आउ 3 मास वृद्धि करबाकू बैठक रे निष्पत्ति नैथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसिला ई रजिस्ट्रेशन ऐप। एणिकी सुविधा हेबो जमी जमा पंजीकरण। छोट मोट काम पई आउ दौड़िबाकू पड़िबोनी आरआई ऑफिस बा राजस्व कार्यालय। मोबाइल ऐप रे मिलिबो समस्त राजस्व सेवा। एनई ई रजिस्ट्रेशन ऐप उन्मोचन होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एई ऐप को उन्मोचन करिसेंती। विभिन्न कागज पत्र ऑनलाइन ले डाउनलोड, जमी जमा पंजीकरण पई ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, स्लॉट स्थिति जानिबा, निजर सब रजिस्टर कार्यालय जानिबा, प्रमाणीकृत नकल पई आवेदन, जमीर सरकारी निर्धारित मूल्य जानिबा सह परिदर्शक मूलक पंजीकरण निमते मध्य एही ऐप रे आवेदन करि परिबे। एथि सहित सेवा संबंधी मतामत मध्य एही ऐप जोगे देई परिबे। परवर्ती खबर मागणा जमी जोगाई देबे सरकार। राज्य रे जणे हेले भी केही बासहीन रहिबे नाही एही लक्ष्य नै राजस्व विभाग पक्षरु एक स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। पूर्व सरकार बासहीन को नै जेउ सर्वे करिथिले तार संज्ञा बदला जाई नूतन संशोधित बासहीन संज्ञा अनुसार पुनर्बार बासहीन चिन्हट करबाकू सरकारक पक्षरु सबु जिल्लापालଙ୍କୁ निर्देश जारी करा जायछि। 4 डिसमिल रु कम जमी थिबा व्यक्ति को घर करबा पई जमी जोगाई देबे सरकार। कारण सेमानको मध्य भूमिहीन भावे विचार करा जिवो।
ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ସର୍ଭେ ସରିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦୌ ଜମି ନଥିବା ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଗତ ବର୍ଷ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାର କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ ସମସ୍ତ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଡିବିଟି ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 154ଟି ଡିବିଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। 2024 ନଭେମ୍ବର 14 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 77ଟି ଯୋଜନା ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବଳକା 77ଟି ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଟମାଟୋ ମାଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବୁଧବାର ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚାଷୀ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁଯାୟୀ ରବି ଧାନ କିଣୁନଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗୁରାଇ ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଡିହା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ହଜାର ହଜାର ଧାନ ଚାଷୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବାଉଁଶଡିହା ଛକରେ ସକାଳ 9:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ତାଲା ପକାଇ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୋକ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଚକିଆ ଯାନର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିଲା। ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନପାରି ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ଗିରି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୋମେଶ୍ୱର ବେହେରା ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସିବିଏସ୍ଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2026ରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଏବଂ ପରେ ମେ ମାସରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା। ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାର୍କ କମ୍ ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ଭବନ 3 ମହଲା ଉପରୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ, 10 ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରୋଗୀ। କଟକସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭବନ ହସ୍ପିଟାଲର ନବନିର୍ମିତ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଅଟ୍ଟାଳିକାର 3 ମହଲାରୁ ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଦେଖି ବାହାରେ ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 10ଟି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଶୁ ଭବନର ନୂଆ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ନେଇ ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୟରେ କେତେକ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ୱାର୍ଡରୁ ଆଣି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଜମା କାରବାର କରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଶର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଜମା କାରବାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରିବା ଓ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଜମା, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଓ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂରଣ ହେଲା ଯାଏ ରହିବ। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।